जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर गवेषणामूलक ज्योतिष चैनल तरफ स्वागत। आम सब समय एक विषय वस्तु नहीं आलोचना कर गवेषणामूलक तथ्य नहीं आलोचना करमती आज एक विषय आलोचना करवा बासगृह नकारात्मक शक्ति अर्थात बासगृह अशुभ शक्ति व नकारात्मक शक्ति थिले परिवार असुविधा होता है। सचराचर भाव आम फील करवा दरकार जानिबा दरकार कौन पाई नकारात्मक शक्ति हुए एवं बासगृह तार प्रभाव कौन एने वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र विभिन्न प्रकार तथ्य अच्छी से नहीं आम आलोचना करवा। नकारात्मक शक्ति कौन मुझे कही रखे जे बारंबार नकारात्मक चिंताधारा आम भितर आसिले सेटा से नकारात्मक शक्ति अच्छी बोली आम जानिबा। परिवार सदस्य को दीर्घमियादी स्वास्थ्य समस्या जदि परिवार कौन सदस्य दीर्घमियादी बना दीर्घ दिन धरी स्वास्थ्य समस्या अच्छा गोटे नकारात्मक शक्ति अच्छी आम जानिबा। सुजोग बारंबार अंतिम पर्याय अटकी जावा अर्थात सुजोग आसुची चेष्टा करुछंती उद्यम करुछंती शेष पर्याय से सुजोग हाथ को आसुनी अटकी जाउछि से एक नकारात्मक शक्ति भितर अच्छी। कर्म क्षेत्र में परिवार सदस्य किंबा कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मानकर सहित अशांति झगड़ा विवाद जदि हुए सी भी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव। सफलता दूर देखा जाउछि आपण माने फील करिवे जदि आपण के घरे नकारात्मक शक्ति अछि तो आपण चिंता करछथि जे दूर जे किछि सफलता आशा कर जाउछि किंतु वास्तव में से फलाफल हो से एक नकारात्मक शक्ति। चारियाडे सुजोग सत्वे करने को इच्छा प्रकाश होनी माने उद्यम आसुनी सुजोग अच्छी किंतु उद्यम आसुनी। घरे अदृश्य अलौकिक अजौक्तिक घटना से एक नकारात्मक चिंताधारा भितर आसुची। कौन सी कारण भावप्रवण क्रोध एवं चापर लक्षण जदि अच्छी ताहले से क्षेत्र में नकारात्मक शक्ति अच्छी एवं ता अशुभ लक्षण एक परिवार वास्तुशास्त्र किसी प्रतिकार कह ज्योतिष शास्त्र किसी प्रतिकार कह से विषय आम जानिबा। प्रथमे आम जानिबा ज्योतिष शास्त्र रे केमिति जानिबा जे नकारात्मक शक्ति बासगृह रे अछि। एबे आम आलोचना करबा ज्योतिष शास्त्र पर आम आलोचना करबा वास्तुशास्त्र अनुसार प्रतिकार कौन करिपारिबा केमिति ताकू आम परिवार हटै पारिबा बा नकारात्मक शक्ति को हटै सकारात्मक शक्ति जागृत करबा से विषय आम आलोचना करबा। एबे ए क्षेत्र रे जदि कोनोसी गृहर मुरबी ताको जातकर जोग गुड़िक थाए ताहले आपण जानिबे जे ताको घरे नकारात्मक शक्ति जागृत हबो रहिबो एवं परिवार अमंगल चिंता भावना आसब। मन करा जाऊ एक लग्न ये आम लिखिलु एक उदाहरण स्वरूप
ସେଥିରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ଥାଏ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନସ୍ଥ, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ରାହୁ, ରବି, ବୁଧ, ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନେ ମଙ୍ଗଳ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ରବି ବୃହସ୍ପତି ଶନି ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ନବମ ସ୍ଥାନେ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନେ କେତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ, ବାସଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ବାସଗୃହ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଘର, ବାସ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ପାପଯୁକ୍ତ ହେଲା, ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏবার ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାପଗ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କଲା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନଟି ଅଶୁଭ ହେଲା, ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଯଦି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ପାପଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାସଗୃହ ସବୁ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ସେମିତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ନବମାଧିପତିକୁ ବଳବାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ଥ, ଶନିଯୁକ୍ତ, ସପ୍ତମସ୍ଥ, ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ନବମାଧିପତିର ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ସେ ନିଚସ୍ଥ, ଦୁର୍ବଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ନବମାଧିପତିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ନବମାଧିପତି, ତାର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ এই যে অশুভ শক্তিটা কিছুটা পরিমাণে অসুবিধার সুবিধা পাইবে। এবং আউ এক কথা হচ্ছে জ্যোতিষ শাস্ত্র সহিত বাস্তুশাস্ত্রের এক অঙ্গানুগী জড়িত। এক্ষেত্রে তো জ্যোতিষ শাস্ত্র মতরে আপনার চতুর্থাধিপতি দুর্বল অছি, নবমাধিপতি প্রতিকার করবে, তাহলে আপনার শুভ ফল পাইবে। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ବାସ୍ତୁର ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବାସଗୃହରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। এই ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର। ଆଉ ଏକ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସାଜସକଳ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଉଦ୍ଭିଦ যেটাকি ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜସ୍ମିନି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଭେରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଛ ଯେ ଅଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଗଛ ସେସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସଗୃହ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର
नकारात्मक शक्ति हटिଯିव शुभ शक्ति सकारात्मक शक्ति जागृत हम से क्षेत्र में आपंकर असुविधा किछटा दूर हो धीरे धीरे दूर हो कि ज्योतिषशास्त्र मत जी आम चतुर्थाधिपति दुर्बल हेले से सब समय लगी रहा एटा स्वाभाविक किंतु आपण माने ज्योतिषशास्त्र प्रतिकार करेंगे वास्तुशास्त्र अनुसार बासगृह को परिष्कार करेंगे एवं सूर्यालोक आनबे सहित किसी शुभ उद्भिद लगे से आपन कहुच्छी जे उभय आवश्यकता अच्छी ज्योतिषशास्त्र प्रतिकार आवश्यकता अच्छी एवं वास्तुशास्त्र अनुसार गृहर परिष्कार परिच्छन्नता करने दरकार अच्छी ताहले आपको सकारात्मक शक्ति जागृत हम नकारात्मक शक्ति विलोप हो आमर आज टॉपिक रो मूल उद्देश्य एबे आपण मानकु भल लागुतले आपण माने निश्चय सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आपण जहाँ चाहूचंती जानिया पई ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखंतु हम निश्चित भाव जणैबु आज पई एतिकी धन्यवाद।